Maayong adlaw sa tanan, ako si Mary Jane Disapor, nagtrabaho diri sa Family Hardware and Construction Supply as branch supervisor for 11 years. Sa akong gidugayon diri sa kumpanya, daghan na kay kong nadawat nga mga benepisyo like physically, emotionally, ug labaw sa tanan, spiritually. Ug diri usab na ako nakatunan nga muduol gid kita sa atong buhi nga Ginoo. Because here in Family Hardware and Construction Supply, work is not an important thing, but to be part of family in which God is the priority. Mayong adlaw kanatong tanan, ako din si Ricky Malapitan. Nagtrabaho ko din sa Family Hardware and Construction Supply as a branch supervisor. Nagka-diferensya lang no kay dako kay kog garbo sa kong kagalingon, proud ko nga nakatrabaho ko niya company. Ang akong knowledge napunan pag-ayo no. Unya ang pinaka-nindot nga napuno sa kuang kagalingon, di lang kay sa kuha sa akong family nga kana bitong gipaduol ka pag-ayo sa Ginoo. Mo na'y pinakanindot nga akong nakuha. Swerte kay ko. Nag-agi po kong lahi kumpanya pero lahi yun. Pila ko katuwig. I'm 50 years nga nahimo na ko ni pero lahi nga kumpanya. Ang ako lang nga masulti nung nga hinaot-taon ta nga daghan pang tao matabangan, daghang pamilyado nga matabangan. Mudako ni among church, mudako ni among company, no? Kay ang amo ang target ani dili lang kay sa amo kulit para sa tanan. Yes, and ako ang masulti lang sa mga company sa Family Hardware and Construction Supply. And thank you kayo. Thank you so much. Forever and ever until the end of my life na ako sa Family Hardware and Construction Supply. Thank you. May buntag sa tanan, ako si Danny Boy Dampor, nagtrabaho sa Family Hardware and Construction Supply for 3 years as a branch supervisor. Ang nakanindot ng aning nga company, ang nagdalaan ni is kuan ka ng mga God-fearing kayo nga tao. And niagin sa siya ka ng kalisod mo na nga makapil siya kung sa mga balatian sa iyang mga tao. So, kami yun, na-feel sa namo kung sa kayo ang nagdalaan nga company. Kung sa siya nga pagkatao, kaya wala siya nagtanaw kung saan sa iyahang para sa iyahang kaayuhan kundi para sa among tanan nga empleyado nga naa sa nagtrabaho ani nga kumpanya. Sa management sa taong nagpadagan ani, daghan kayong salamat. We can do it. God bless us all. Mayong adlaw sa tanan, ako di ay si Crisanto Lumactod. Nagtrabaho ko rin sa Family Hardware at Construction Supply as Inventory Supervisor since April 2021 until present. Diri sa among company, we prioritize the relationship we build with God. That's why for me, it is a healthy and growing company because it has God. Kung malipayon ko nga nagserbisyo di sa company, tungod kay feel na ko ang panakiusa o panagdait sa matag usa. O daghan kay kong nakatunan dinhi. Para nako, the best yun ni nga company nga akong gitrabahoan. God bless this company, more blessings, and more years to come to us. Para daghan pang mga tao nga matabangan. Thank you. Mayong adlaw sa tanan, ako si Ruben Bilyo, nagtrabaho isip usa ka production supervisor sud sa 11 ka tuig. Og ako nagpasalamat kog dako sa kumpanya nga paghatag nila opportunity nga nakatrabaho ko sa kumpanya sud
sa 11 ka tuig ug hantod karon naa pagyapon ko nga serbisyo. Salamat kayo sa opportunity o sa pagsalig. Mayong adlaw sa tanan, ako si Mr. Joselito Pagadan. Nagtrabaho ko diri for 18 years in service. Isip usa ka sales supervisor. Ang nakaganahan po nako sa company is nakita na ko nga ang company alone is naay Ginoo, hadlokon o Ginoo. So that's why nagdugay ko diri sa company. Magpasalamat ko sa kumpanya nga akong gitrabahoan. Labi na gyud sa mga management nga nagdala kay dali ra na to maistorya sila up to the highest management dali ra na to maistorya kunya ang nakanindot pod kay ang management alone ang nagpadagad sa company is God fearing, so mao nang usap pod sa akong pasalamatan sa mga tanang mga benefits nga ilang gihatag sa ako is dako kay pasalamatan na mao nang nagdugay ko diri sa kumpanya. Mayong adlaw sa tanan, ako si Joy May Soria. Nagtrabaho diri sa Family Hardware and Construction Supply as sales and marketing staff for almost 3 years. One of the reason og nganong nagdugay og naabot ko og 3 years diri sa Family Hardware kay we are not called Family Hardware for nothing because we treat and help each other good as a family. We all have differences man good, but to be accepted diri sa Family Hardware hits different compared sa akong previous work. Gikan sa top management, to the key personal officers, down to my co-employees, lahira gyud ang mga encouragement nga among madawat from them. And most of all, ang privilege nga kaming tanan maduol naipagtuo, pagsalig o kahadlok sa buhi nga Ginoo. And to this company, thank you kaayo sa tanan. Thank you kaayo sa pag-build sa akong confidence sa mga encouragements. We all know na malampasan na gid nato ang mga challenges and trials nga maabot sa atoa. Have faith lang ta ni Lord and trust lang ta ni Lord. Hi, I am Jessica Nunez of Accounting Department here at Family Hardware and Construction Supply. With my years of working experience, I am able to practice my capacity in making decisions and sharing my knowledge to the team. Company name Family Hardware, we treat each one as a member of one family. We may not be related by blood, but we are all working as one heart with one goal. Diri sa among company, dili lang ang panaghiusa, pagtinabangay o pagsinabtanay ang among ginabuhat, kundi gitudloan pud mi og pagpalambo sa among relasyon sa atong buhi nga Ginoo. The trials, challenges we are facing every day did not totally worry us, for we believe in one God, who is our refuge and our living hope. Hello everyone, I am Daisy Daniel, 3 years of assistance in Family Hardware and Construction Supply as a purchasing and admin manager. This company introduces God to people. So Family Hardware not only nurture you physically, mentally, emotionally, but also the spiritual aspect of our lives. And that's the best in this company. That is the reason why I stayed longer this company. It is a great factor for me. Every day is a challenge for me. Every part of my work is a challenge for me. I
handling different people with different characteristics, finding sources to provide the needs of our company, the sales team, to survive. But it is a fulfilling feeling to overcome those struggles, those challenges, especially when we are able to help the company, the growth of the company, the success of the company. And the Family Hardware, we can do it. Let us give our faith to God. Let our faith in God be our strength and our guidance. We may experience struggles in our daily journey, but I know with God, let us keep moving forward. Let us keep pushing to reach our goal. God is with us. Well, good day. I would like to introduce myself. I'm Mr. Douglas Ko, Operation Head of this company. Compared sa experience na ko before, di-enhance na ko na rin kumpanya. Akong di-implement what I learned, what I've experienced for this company. I've been working here for more than 16 years. This is size katuig akong exposure nga rin. Tabang rin kumpanya, may tagaan ko nila opportunity to develop, to enhance, na mag-grow ganing kumpanya. Now, we will be talking about the benefit I received from this company. First thing hand, they treat us as family member, even though we're not blood related. That's one thing for sure. Naku ka nag-differensya sa against other company nga nagtrabahoan din ako. Well, secondly, they have given us the trust and confidence na maka-complete na sa atong task na we can do it. Even though nanata sa task na to, the company still guide us. They give us all the support that we needed to accomplish sa ato ang buhaton. That's a very big difference compared sa other. This company, they will give you all the benefits nga to groom, to develop, not only from the bottom, but it will give you the chance to rise, to be somebody, to train others that benefits para makuha gini. The benefits that we have received from this company is not comparable against other companies. That's why one thing, I've stayed here for more than 16 years na akong nabuhat yun ako. Because one thing for sure, I'm very happy with my job and I'm very enjoy doing and working with this company. Whatever he says, we have problems, ang sulti sa management is pray, pray, and pray. Have faith in God. Kay muhatag din siya. This company and the management are all in one. Usara na sila. One thing for sure nga makasulti ko nimo, the management is a good listener. In times nga makasayop ta, we fall down. He is still there, willing to lift us up, to support, to give us a chance to improve one new day, new life. And that's the best thing we can say. There's always one thing I could say is, thank you. Family Hardware. There is a Family Hardware. There is a Family Hardware. There is a Family Hardware. Sa Family Hardware, There is a Family Hardware. 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 Feel right home.